وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال الله في سورة الهود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيه إنه بما تعملون بصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن. آمين يا رب العالمين. تمام حمد الثناء تعریف تحمید قصر رب العالمین سزاوار ان اللہ تعالی نے ازوار یہ کل پر جمع کر پنیت عیدگاہ اندر اسو دلس اندر تمنا اسو دلس اندر آرزو کار پر وسیع جایت میدان اندر نماز مگر اللہ تعالی بھر کرم اللہ تعالی سن فضل کرم سوچ اللہ تعالی سن فضل کرم شامل حال ستن اور اللہ تعالی اس پر رحم کرم اگر سی سفد اندر سے سری کھڑا کرم پروردگار سونے سمن قبول. حمد ثنا پتہ بے شمار درود رحمت درود عظمت کائنات کے رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. برادران اسلام آج چھو عید الفطر دو یہ نہایت خوشی یہ نہایت مسرت دو کم سن خاطر تمس شخص سن خاطر تمس نوجوان سن خاطر یہ ماہ رمضان جو روز مکمل کرتن یس نہ شرعی عذر تم پر ترائل روز کیا اور کیونکہ امس شخص بارس اندر کو بیان صادق و مصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمان و احتسابا یہ ماہ رمضان روز تھا ایمان زانت رب سن حکم زانتن و احتسابا ثواب کے لیے تھائن روز رب سن رضا خطر تھائن روز رب فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه سوری سابقا قرآن کریم مغفرت ذات ذو الجلال حضرت کریم پروردگار جماعت سب مغفرت. ازیک دو چھو یقیناً تمس مسلمان سن خاطر خوشی ہند دو یہ ماہ رمضان مز روز تھون علاوہ نماز تراویح اہتمام کر اور امس شخص متعلق تکر بیان صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا ماہ رمضان قیام کر ایمان زانتن رب سن حکم زانتن ثواب کے حصول خاطر غفر له ما تقدم من ذنبه. اہدن قرآن تی مغفرت کرن اہدن قرآن تی جو مغفرت کرن ذات ذو الجلال حضرت اللہ. ماہ رمضان اس بس قیام کرن والو ماہ رمضان بس روز تھون والو مغفرت اس بشارت اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج چھو تمس انسان خوشی آج پزِ تمس مسلمانس پز پٲٹھۍ خوش آسُن یم لیلۃ القدر کی عبادت ثواب حاصل کرنے خاطر ماہ رمضان کے آخری تاک عشر اندر جدوجہد کر خصوصی طور پر راتن ہند قیام کر
أمس بشار مغفرة محمد رسول الله فرمود من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يم ليلة القدر إيمان سان احتساب سان قيام كر خنارون آدم سابقا قرآن ذكر مغفرة ذات ذو الجلال حضرت الله جل شانه تاکہ بزرگ عزیز نوجوانوں یہ دور پز پٲٹھۍ تمس انسانس تمس نوجوانس تمس ماجہ بیٚنہِ خٲطرٕ خوشی ہُنٛد دۄہ عیٖذ ہُنٛد دۄہ یم پز پٲٹھۍ ماہ رمضان پز دِل توبہٕ کر پننٮ۪ن گۄنہن معٲفی منٛگناو تمس نوجوان سٕنٛدِ خٲطرٕ خوشی یم نوجوان رٮ۪تھ ماہ رمضان پنُن پان بدلو اللہ تعالیٰ سے معافی منٛز پننٮ۪ن سابقن گۄنہن مغفرت کرنو مگر بدقسمت تو محروم چھُ سُہ نوجوان ییٚمۍ عظیٖم ماہ رمضان لوٚگ مگر مغفرت گوٚوس نہٕ حدیث مبارکس اندر آو اکہِ دۄہ کوٚر ترٛیٚیہِ لٹہِ آمیٖن صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صحابن گوٚو تعجب اور ممبر شریفس ووٚنُکھ اکھ پیغمبر کوٚرُکھ آمیٖن بیٛاکھ کوٚرُکھ آمیٖن بیٛاکھ کوٚرُکھ آمیٖن صحابن وۄنۍ کیٛاہ فرموو میٛانیو صحابو اتانی جبریل مےٚ ژوٚٹ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دوٚپنو ییٚمِس نِش میون ناو مُبارک ہنا آو مگر درود پرُن نہٕ خۄدا تہٕ رحمت نِش گٔژھِنۍ گوٚو یۄس بددعا کر جبریل آمیٖن آسہِ کران محمد رسول اللہ دوٚیِم کوٚر بیان من ادرک رمضان فلم یغفر له یہ ماہ رمضان لوگ مگر مغفرت گوس نہ کینٛہہ ماہ رمضانس تہِ روٗد شراب چٮ۪وان ماہ رمضانس تہِ روٗد درح کران ماہ رمضانس تہِ روٗد بے نمٲزی مسلمانس مسجد منٛز ودان تراوی پران مگر نوجوان ٲسۍ سڑکن ٲسۍ تہِ نژان نبی رحمتو فرماو من ادرک رمضان فلم یغفر له یہ ماہ رمضان لوگ مگر مغفرت گوس نہ کنے جماعتس مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ ترٛیٚیِم شخص من ادرک والدی یہ مول موج لوگ دۄیو منٛز اکھ مگر مغفرت گوس نہٕ تِہنٛز خدمت کٔرٕن نہٕ مغفرت گوس نہٕ کوٗتاہ بدقسمت چھُ نوجوان ییٚمۍ پننِس مٲلِس ماجہِ ناقدری کوٗتاہ خۄش قسمت چھُ نوجوان أمِس مول موج زِندٕ آز چھُ ماجہِ ہٕنٛز اہمیت فکرِ تران ولا خدمت چھِ آز اَتہِ چھِ موج بیمار اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ شفاعی کٲمِل کِتھ پٲٹھۍ چھِ پیٚوان تُلٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ پیٚوان پِشاب وۄتھراوُن وَنان چھِ مےٚ آز یِوان بوزنہٕ کچھ پٲٹھۍ چھُ رۄب وَنان ییٚلہِ دوٚیِمن اکھ گُجرس ماجہِ تہٕ فلا تنر وما اُفٍ ولا تقل وما اُف اُفنہ کٔرۍزیوس نہٕ بہرحال عیٖذ ہُنٛد دۄہ چھُ اکھ شخصا آو امیر المومنین حضرت علی ابن طالب سٕنٛدِس خدمتس اندر اتہِ وٕچھُن یہِ خۄشِک ژوٚٹ کھٮ۪وان زیتوٗنُک تیٖل چٮ۪وان گوٚو امیر المومنین آز عیٖذ ہُنٛد دۄہ آز خوشی ہُنٛد دۄہ اس کا دیُت مےٚ جواب یا ہذا لیس العیٖد لمن لبس الجدید عیٖد نہ چھنہٕ تٔمِس آز کینٛہہ عیٖد نہ چھنہٕ تٔمِس کینٛہہ یِم نٔوۍ پلو لٲگۍ نوٚو لباس لوگ وأكل السرير عیٖد چھنہٕ تٔمِس کینٛہہ ییٚمۍ لذیذ پکوان کر تیار یم لذیذ پکوان کھے ولكن العيد لمن قبل منه بالامس صيامه آج چھو عید تمسی آج خوشی تمسی یمس ماہ رمضانس کو روزہ کر قبول ذات ذوالجلال حضرت آج خوشی تمسی یمس یقین کو میانہ روزہ گئی قبول وقبل منه قيامه آج خوشی تمسی یمس قیام اللہ کو قبول ذات ذوالجلال حضرت وغفر له ذنبه آج خوشی تمسی یمس مغفرت قربان ذات ذوالجلال حضرت اللہ الشوالیہ تمام کر مغفرت اچھی ساری گناہگار اچھی ساری عیبدار اچھی ساری نافرمان یہ پنس وجودس کو نظر چھ تراون پروردگارا میں ہوں گناہگار چھ بس نیت لائق کیا رب العالمین آز کر جماعتس مغفرت وہذا وشکر له سعیہ یہ مجھے جہد کر مگر لا اس پروردگار رضا اس پروردگار یہی چیز ولنا عید والیوم لنا عید وغدا لنا عید مسلمان آز تیز پگہ تیز یم دون خدا سے نافرمانی کری کیا خدا سے بغاوت کر امس عید عید آسان امس خوشی خوشی بہرحال یمن لکن پروردگار ماہ رمضان کی روز تھونک تلاوت قرآن کرنک سب خیرات کرنک توفیق اور ادا آج پاس پس کو تمن خدا سے شکر ادا کر در اصل عید الفطر چھ نماز شکر کیا اللہ تعالی
پنہ فضل کرم سوت ماہ رمضان رٮ۪تھ کوٚر عطا روزٕ تلاوت نوافل صدقات کرو توفیق بخش ظاہری تمامی گناہوں نش پاک قدرک موقع ملو أکِس مسلمانس انسانی ہمدردی انسانی اخوت سہ سعادت گئی نصیب ات پہ شکر کرو اس رب ذوالجلال سن نمبر 2 تُہۍ چھِو زانان نماز شکر کرِ آز سُے ادا ییٚمِس ماہ رمضان کِس نعمتس قدر کٔرۍ ییٚمِس ماہ رمضان فوائد گٔے حٲصِل ییٚمِس ماہ رمضان برکات گٔے حٲصِل سُے کرِ نماز شکر ادا ییٚمِس یہِ ماہ رمضانٕچ نعمت زحمت باسے رۄب بچٲیِتھ چھےٚ یاد ییٚمِس مسلمانس یہِ ماہ رمضانٕچ نعمت زحمت باسے اور ییٚمۍ روزٕ تھاونہٕ بجائے شکم پروری منٛز مبتلا روٗد صدقہ خیرات کرنے بجائے بخیل تو کنجوس بنو تمس کیا آز خوشی اور تمس کیا نماز شکر ادا کرنے سے جواز تو موقع تہندِ خاطر مسلمانو عزیز نوجوانو اللہ تعالیٰ عیز دو پنن ملکن روانہ کران یم وطن مز بیہوان یم وچھان نماز درائے روزدار درائے روزہ تھیت عیز دو تکیاز راتس کرُکھ محنت عید الفطر مغفرتُک تحفہ نوان مسلمانو اللہ تعالیٰ سن رحمت برجوش رابع عزیز کرن بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید الفطر یعنی عید الفطر شاس یعنی عید دو شاسن وقفت الملائکۃ ابواب القلوب اللہ تعالیٰ سن مالک وقت کے دروازن نوکیل دروازن پر بیہوان اللہ تعالیٰ سن مالک وقت کے دروازن پر بیہوان فنادو یہ ملک آسان ناد دیون یہ ملک آسان ناد لائن اغدو یا معاشر المسلمین الى رب الکریم اے مسلمانو اے روزدارو اے قیام اللیل کرن والو نیر رب العالمین سن دربار منزن اور تو خزان چکرارن آج کر مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ آج کر جزائی خیرت پروردگار کیا جی لقد امرتم بقیام اللیل میں کور یمن قیام اللیل حکم یم رود راتس کھڑا یمو کرت لال وس لبائک و امرتم بصیام النہار میں کور یمن حکم دہس روز تھونس یم روز دہس روز خواہشات ایک طرف تم نعمت ایک طرف مگر خدا سے حکم زانت روز روزدار بی کرت پنس رب سن حکمس فرمان برداری فیضا صلو نادم منادم پس یم عید الفطر نماز ادا کرن ات پہ اس کرن کس عید الفطر نماز ادا حنادو آواز دل آواز دون ربکم قد غفر لکم رسا ربنا کرو تی مغفرت عرش والا کرتے جماعت اس مغفرت یہ نگلوئی خرجو نیلو نیکو کار کرو تو نے بہن کرو مغفرت ذات ذوالجلال حضرت اللہ رب کری جم مغفرت کہ ہما گسی کام کری جم مغفرت کہ ہما گسی کام کیا سی اسے بے بچ اسے کا امید ہے بچانے رحمت بغیر بچ کٹھاؤں میں دشانی رحمت چھم عزیز نوجوانوں میں کر سورہ مومنون کی آیات مبارکہ پر نظر چلاؤں تو یہ بڑا آرام سان ان کی ساری سڑ بولی ہوتی رب کرن بیان ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون یہ ملک پنس رب سن خوف سامنے چاسن یہ ملک پنس رب سن حبت کر چاسن رب سن خوف چاسن والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ڈاک سے پائی ایمان یم اللہ تعالیٰ سن آیات پر ایمان تھاون یم اللہ تعالیٰ سن آیات پر یقین آسن والذین هم بربهم لا یشرکون یم اللہ تعالیٰ سن عبادت شریک کرن ٹھہراون کی والذین یؤتون یہ کیسا یہ لوگ دیوان چھ ما عطو یہ کیسا دیوان چھ وقلوبهم وجلۃ اہدن دلن چھ تھار آسن اہدن دلن چھ ناک آسن یہ سب کچھ دیوان یہ خیرات چھ دیوان یہ تگا نماز پڑھن یہ رت عمل چھ کرن رت عمل کرن پت چھ دلس اندر تھک آسن خوف آسن مرکز قبول کرن ذات ذوالجلال حضرت انہم الیہم یرجعون الی ربہم راجعون سب دل پر زکات دل پر نماز پڑھنے پر نیک کام کرنے پر دلس اندر خوف آسن یہ خوف اس کیا آسن کہ ماہ رمضان اس کو محنت
माह रमजान कर मशक्कत वन गोस खौफ आसन यम चीज वन गोस कबूल कर ज़ात जुल जलाल हजरत अल्लाह जल शानुहु यह कैसे दीवान छ अल्लाह ताला से वजम सबको खैरात दीवान छ और अम पछ इहंदन दिलन खौफ आसन यमन आयात मुबारक अंदर युस सिफात परवरदिगारन जिक्र गो सु यमन मंदन छ आख सिफत ये इबादत छ करन खुदा से बंद ये रोज छ थावन ये क़याम लैल छ करन अम पछ खुदा से खौफ आसन दिलस अंदर असि गस तिमन पन्नी जाय ये तकब्बुर गसन कि अस कर 5 शब बस गए जन्नतुल फिरदौस जन्नत ठेकर मुसलमानो ये कुरान मजीद आयशा याद पावन ये कुरान मजीद आयशा पैगाम देवन ये वन तय नमाज पढ़ो क़याम लैल करो शब बेदारी करो 5 शबर खड़ा रोजो सबको खरा दिदो नेक काम करो वन गस तय खौफ आसन यम का छो परवरदिगारा असी इसे रोज थाए असी से शब बेदारी वन कर कबूल पन्ने दरबार बाई ईमान छ अमि खौफ आसन दिलस अंदर इंसानस गस तो पन्ने अमालन पर किबर आसन किया यमन गस खौफ आसन वन गस कबूल करन परवरदिगार अत आयत किस तफसीर अंदर छु इमाम तिरमिज़ी इब्न माजाह या इमाम अल्बानी सही दिवन करा हदीस मुबारक मौज करन बयान आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व कुलूबुहुम वजिल्ला अत आयत मुबारक किस बार अंदर छु प्रसान मौज आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सवाल करन मेवनत अमिश कम छु मराद या रसूलुल्लाह कम खौफ वाल तिम फरमाओ जाओ शराब चन वाला चूर करन वाल ना ए आयशा फरमाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या तो जवाब लाया बिन्त सिद्दीक ए सिद्दीक सुने का ए सिद्दीक सुको वलाकिन्नहुम अल्लज़ीना युसूमून आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा आयत ने छु मुराद तिम यो माह रमजान रोज था यो रोज था अगर रोज थावन पक्ष अल्लाह ताला खौफ आसन दिलस अंदर वल्ला सहरन वय बेवन तो वारिन मारिन का अकबर सोप कुछ पारन मुजाहिद यहां तशरीह कर मुतन रोज सा पोशीद अमल बवन मुकिस टाइम का माह रमजान थाय रोज इस अल्लाह ताला से खबर रोज था के ना इस सिर आ किसी बंद साथ राज मालूम सुलाबस पता लेकिन आयशा फरमाते आयशा अमन छितिम लोक मुराद यम रोज थावन व युसल्लूना यम नमाज परन व यतसद्दकूना यम सदका खैरात करन अम बदर वहुम यखाफू अल्लाह अम बद खौफ आस तरद्दुद दिलस अंदर आस खौफ आस डर आस कमिक वंतस परवरदिगार कर कबूल अर्श मजीद के आगा अस थाई माह रमजान रोज वन सही थाई परवरदिगारा वन सही शबीदरी कर वन कर पन्ने दरबार वन थे सानी शब कर ताजो बुजुर्ग जमानो अस पूर रतस नवाफिल कर अदा रोज थाई तिलावत कर मगर वन थे ये खो अलबलाही करम दिलस अंदर थे ये खौफ होय हे वन को परवरदिगार कर कबूल ये माह रमजान पते शावाल तुंदर नेर पते मस्जिद गस अस के बाद छ माह रमजान अंदर करू इस पर माह रमजान नेक बने इस पर माह रमजान बेहयान दूर गुनाह निश दूर आज रुश्वत निश दूर सूद खान निश दूर चरस चन निश दूर शराब निश दूर वने रोजो माह रमजान पते जे पर नेक बने आज बिशर हाफिज बुजुर्ग दबन ला यारिफून अल्लाह इल्ला फी रमजान यमन छन मारिफत खुदा मगर रमजान से बस गस तीन लोग बन के यम खुदायस पहचान माह रमजान से मज यो ना माह रमजान पत पहचान तो पन परवरदिगार माह रमजान पत दजो ना सोन पालनहा सोन मुश्किल कुशा सोन रहम करम और ज़ात जुल जलाल हजरत सूरह हूद आयत नंबर 14 शिकावा रो फरमान फस्तगिम इस्तिकामत करी वजिया रसूल अल्लाह दीन इस्लाम इस पर ते आर्डर आओ दे इस पर ते हुक्म आओ दे वमन ताब माका बिल्कुल भी मुतसिन तो कर या रसूल अल्लाह देस लोग सिर्फ माह रमजान ए माह रमजान मकलो इबादत कर नमाज त्रावन पछनी बाजमा नमाज में याद छे इस सुन कर पाएगा और आज सोच तुम बुराइयों तुम पर वापस येवन मिसाल के तौर पर अगर का माह रमजान रोज गुनाह करन अगर का माह रमजान रोज रुश्वत रटन अगर का माह रमजान रोज बदकारी करन चोर करन इजा दिवान हक खावन मगर माह रमजान छी तौब करन माह रमजान की चीज करन मगर ये आयत करीम से पैगाम दिवन वने इधर माह रमजान का दिवन बुराइयों पर वापस मकलो ये पर माह रमजान तो ये मस इतना अमल जो खतरनाक है मुसलमान से खातिर लिहाजा
میانے عزیز نوجوانوں ماہ رمضان پتہ برائین کن واپس ین یہ تک عہدس خلاف ورزی یس ماہ رمضانس دوران خدایس سن منگمت کر زار بار کر شب میدان پروردگار ون کرو بنا ون کرو نہ ژور تکیاز نبی رحمت فرمو المسلم اخل مسلمان چھ مسلمانس بوئے مسلمان چھ مسلمانس رسوا کران کہین مسلمان چھ مسلمانس پردہ پوشی کر مسلمان کس مسلمانس پردہ پوشی کرنو بنو مسلمان کس مسلمانس ایون پردہ پوشی کرنو بنو یہ گژھِ ایون پردہ کرن مسلمانس کیا اس گژھِ اگر سن درد دھگ آسن اگر اکس مسلمانس تکلیف چھو یہ اسلام پیغام عید الفطر پیغام یہ دگ کرو اس پنس اندر پھیر پانس اندر محسوس سورہ نحل جاتی کریم چھو گا روک فرمان ولا تکونو کاللتی ولا تکونو تس پٲٹھۍ بٔڑۍزیو نہٕ کینٛہہ تٔمِس خاتوٗن یِتھ پٲٹھۍ بٔڑۍزیو نہٕ کینٛہہ تٔمِس زنانہِ یِتھ پٲٹھۍ بٔڑۍزیو نہٕ کینٛہہ ییٚمۍ ییر ژوٚٹ محنت کٔرمٕژ ییرس رٮ۪تہٕ وادن کٔرٕس محنت رات دۄہ أتھۍ سۭتۍ آسان پتہٕ ژھٕنُن ٹُکرٕ ٹُکرٕ کٔرِتھ کوٚرمُت ضایع بلا اَسہِ تہِ کوٚر ماہ رمضانس أمِس وَنیٚکھ عقل منٛد أمِس زنانہِ وَنیٚکھ یہِ چھِ عقل منٛد اہن حظ ییٚمۍ یتھ حظ کڑن دیُت رٮ۪تس ژوٗر اتھ کٔرٕن محنت پتہٕ گوٚو ریٚتۍ پتہٕ ژھٕنُن کھٔنِتھ أمِس وَنیٚکھ عقل منٛد یہِ چھُ بیوقوٗف چھُ نادان یِتھے پٲٹھۍ سمجھزیو تُہۍ آز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ماہ رمضانس محنت کٔر اَسہِ تہِ کوٚت ییر کیٛاہ کوٚر روزٕ تھایہِ قیام اللیل کٔر تراویح پٔر شب بیدٲری کر رب کر ہدایت سارنی کیا شب بڑھو یہ مت لوگ شب کر سنت ات کے اچھن جماعت نظر وشن یہ اہل حدیث نہیں یہ خدا سن حکم یہ نبی رحمت فرمو تہارو لیلۃ القدر من الشلاوات ات دلیل یہ شب قدر چھوڑو ماہ رمضان کے آخر تاک رات اندر یہ اہل حدیث سے ساری مسلمان ساری نبی امتی بہرحال نبی اللہ تعالی فرمان زنان اس پٹ بن جاؤ نہ کیا یہ مسو یہ کو پت کرن ٹوکر گون ہاس اندر کرن ضایع اس کے ماہ رمضان تھے روز عبادت کر واریاہ حد مقدور کر کوشش بناون باز شراب چنش باز باقی چیزن نش پاک اس گژھو ماہ رمضان پتہ بیرن ژور بنن ول آسن اگر کس بیرن تو سن حقوق حق کھو اس گژھو یمن چیزن نش پاک روزن مسلمانو وشو ون عید پیغام کیا عید ہند حالت کیا اس نبی اکرم سے نگارن عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ اما عید موقع تشریف اشرفن خوش مبارک اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموت عائشہ چھاکے چھنے چیزا آج کئی حتنا محمد رسول اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج زمزم کیا قطر اچھا آج زمزم کیا اس کے ساتھ فضول خرچی کرنا اس کے ساتھ چوٹ رہا اس کے ساتھ سین پال تمام چیزیں تمام عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی محمد رسول اللہ ایک اسکولستان چی بیت محمد رسول اللہ تو ادام چشمانی مبارکوں چو اشار محمد رسول اللہ عثمان تمام عائشہ نگو دیر اما عثمان تشریف تمام عائشہ کتی چھاز محمد رسول اللہ آج یہ سندوچ آج خوشی ہندوچ آج تشرف پنی سوچے مبارک اندر محمد رسول اللہ تمام عائشہ بے وانتے ایک طرف داماد رسول صلی اللہ علیہ ایک طرف زامت محمد رسول اللہ بس تحت کہنے والے عثمان کو مجبور کر عثمان نے خاطر اے عثمان آزائے و میرے سوچ صدر صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آج مشکل خیر چیزا برز اچھا آج زمزم کی خاطر دور واپس تشدید دون عثمان درام پتہ آج بچن کلستان اشارم آج بچن کلستان چشمانی مبارکوں کی اشارم مدوتم کار پیغمبر محمد رسول اللہ بھائی پیغمبر سے کیا جواب دینا آج خوشی نہ دوچ بس عثمان کیا ہوئی تمہن بیریم تمہن یتیم تمہن پسر پیمتے نیمن ناز کھینا سے گرس اندر کی جبکہ میں اس گرس اندر چھن کھانا خاطر موجود مجھ پیمان یاد تمہن غریب تم کیا کرنا اوے چیز بدانے رجمال مکچی سردار تمہنی چی پاک لگنون ایمان مکچی سردار تمہنی چی پاک لگنون کت کنی ایمان وند اسی سچ سنگ گزار خدایا کت
کت کنی یوان اسی سچ سنی وند گزار خدایا عیز دۄہ تہِ گرس اندر کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ بس اکھ حدیث پٲٹھۍ تہِ کرو اختلاف حدیث مبارک چھُ بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمو محمد رسول اللہ عیز ہند صبح اللہ تعالیٰ پنن کمالک سوزان یم چھ پکارن یہ پکار چھ جن انسان بغن ساری بوزان اے نیل پنس ربس بلے واجو عید الفطر اس رب العالمین بڑن بڑن گناہن چھ مغفرت کرنو بڑن بڑن گناہن چھ معاف کرنو یلی عید ہند صبح چھ مسلمان عید خاطر نیرن عید گاہن تشریف روک چھ حل کرون تمس نوکرس کیا بدل تمس نوکرس کیا انعام یم آج رمضانس محنت کر یم رتس مزدوری کر مشقت کر روک چھ فارم مالک تمس پور بدل تمس پور بدل دپان چھ رب العالمین مان مالکو گواہ روز ازمت والے ربا تمس پور بدل دین تمن گئی میانہ مالکو گواہ روز تمن چھ یاد بنو تمن کو یاد مغفرت کیاز روز تھے میانہ خاطر قیام اللیل کرو میانہ خاطر ات ایمس پور میں تمن از مغفرت اے میانہ بندانین مے چھو پننہ عزت قسم یہ کیسا مگیو از کرو عطا یتس کالس تہ میان فرما برداری روزو کرن میان اطاعت روزو کرن بلا اپن کرو پرد پوشی ذات ذوالجلال حضرت یا اللہ اے اپن پرد پوشی کرن والا اچھے چھ بے ایک میں دنیا سندر اے اپن صبر کرن والا دمس اے بکارس نبکارس چھمشو اے بکارس نبکارس چھمشو کیاز افسری شخص اللہ بول گیو یل ژٕ پنن بندن پہ ایبن پرد کر تکیاز بیان کر محمد رسول اللہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم اس کو مسلمان دنیا سے پرد پوشی کر گئی اس غلطی اس پرد بے پرد تمس تمس کے پرد پوشی ذات ذوالجلال حضرت اللہ اے میانو بند بکارو تی نافرمان رسوا کے لہذا یہ بشارت یہ خوشخبری تمن ماہ رمضانس قدر ماہ رمضان فاکر یہ قیام اللیل کر یہ ماہ رمضان سے شب خوری روڑ چاہے کھاون وول یا کھن وول تو کھاوناون وول تمن چھنی عظیم بشارت وہ قسموں سے آج ان کی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں ذرا کریں انصاف آخر پر ادا ات گڑیو نیبر عرش مجید کے آگا آج کر چیز خوشی ادا آج کر چیز خوشی ادا عرش والا یم تنگ شیت جماعت اندر میرے حضور چھ آج کرو پنن آج کرو پنن دستگیری آج بتاؤ تو محتاج پان سے کنتا محتاج سانس روزگار پر سانی زراعت پر عرش مجید کے آغاز کرے سامنے اے مغفرت کرنے والے خدایا استے ماہ رمضان سڑی گئی پھاڑ بڑ پاک تھئی رول پھاکر پنی دربار قبول یہ پھاکر پنی دربار قبول سون قیام اللیل کر قبول سون حمد گمتا سانی پریشانی کا گھریلو پریشانی کا گھریلو تنگی کر دور یس تندشی دبا دل سے کو چھوٹو سندری دل اندیش سے کم کوشش ہکر ونی پند اے دادن داہ کر والی خدا سان شروع داد نفاق داد کرتے تو سان دادن کر دوا سان مرزن شفا عرش والے پریشانی کر دو امتش پریشانی کر دو اس کا اتفاق انتہا دادا یہ عید بنا سان خطر باعث مغفرت یہ عید بنا سان خطر باعث امن یہ عید کرا سان خطر باعث شانتی رب العالمین یہ نیرد پروای کر سان حاجت روا یہ نیرد پروای کر سان نیک مقاصد پور مسرات نیرد مسرات قربت مارت ہو مسرات جلدی جلدی میں تم نیرد مسرات گا بیاکھ گزارش چھ یہ چھ واریاہ علاقے پہ آمت درسگاہ خاطر اچھا رومو بن کنس موسم مسجد تعمیر گمت پنجگان خاطر تم چھ بستی تم چھ واریاہ دور گژھان تمن چھ تتہِ مسجد کینٛہہ تمو چھ مسجد کٔرمٕژ تعمیٖر تمو چھ تمہِ خٲطرٕ کوٚرمُت بانٛگ تم روزان دۄہس تہِ تمن تھوٚو ژٕ درسگاہ وٲتِتھ تم آمٕتۍ اور تم نیرن تمن کٔرِو بھرپوٗر مدد اللہ تعالیٰ کٔرِو تُہنٛدِس مالس برکت